alors ne balma kuma se ko tora les protocole de bignon balma o jafa juguba do wulle mali contrôle la mena be détail fayena ka be visage yire rabi yana ngata nya fe foro balma o an wulle me kanga bo 20 janvier la ko bamako kaw ka bo et kay kaw ni siga soko ko be ka bo le 20 janvier wala sa armée française ka bon fi parce que be ba do français armée may mais ambo konnana ambalma ci Issa Kawjim o de bora ka awna gushi Issa Kawjim kelengele imam digo ka Issa Kawjim o de bora ka awna gushi ko non ko français tanga problème ko mali problème yo corruption ko di d'abord Issa Kawjim aramade imanga ga ko la sebema I klonge baga be ni buri ka be nyara te klonge baga sorobli anga boya be Issa Kawjim ka anga boya be imam digo ka wallahi amasi awma awne munu me kella fo bi amanda do ala anye alvitridi mais bi ango mal français de kata ka banfi ama Issa Kawjim to fo ama imam digo to fo bon inana baga ma kana gushi ko yana nga français kele kan ayere jogo di may nan jogo may ese mo jogo bi se ka jogo ka teme Issa Kawjim ka ma ma simaw gushi ro sugu be ba awla avo kan corruption kele français to corruption Francis fatoko corruption, Francis batoko corruption. Munu me choueni ke mali konnana. Ou jigiye jo, ou jigiye Francis de. Omar Marco djeleba foko dere di ngulabi. Muna otena parce que Francis de be enfi. Muna zumana sakotena. Muna chek muribo jara ntena. Eh Allah, ay sabalisa. Francis be munu fe, munu kaka ankuna. Ni djele no d'abord, erete son Francis rekato malla parce que bebe Francis jogo do. Mamunu be kan kelebi, Francis do armée ko blanc contrôle. Anya obunya sa amasa ma ango ambe fe ambalmo frandi ka dabla mokti flow be ka faka dogono be ka faka mawro be ka faka anga armée galombe ka normali armée la oni e rapport bon mali armée contrôle la mois de décembre passé kula goshi ku dogoya ku kef mo fralay ku be bi flow ka ku be bi musoka ko mali armée bay John fo oni John e oni nyamo e mali la français odidu mam yo ki ga jamana contrôle nango ngambolu kele e ko kulu tanga problème ni et Issa Kawjim yo kuma ba fo de ma ni jelen do d'abord teke français fait ça c'est clair et net mo ko munu jele français to du fe bon ni be fe nu fana kele fe lili yere e munyi de ni be fe ka yiri tege ite yiri bolo tege o e be yiri tu de bogoti yiri ju enfant de alili bo de bogoti ni be fe ka so bi so passement gundondron so be wurugutu de e be so toliba kuna de ka pointi bode obe munu salon ni be so bi affaire nyuma mi dro ika sous-passement déséquilibre so bébé bi mali corruption sous-passement a yiri lili o ye français di billahi ala a yiri lili ye français di a zombaw a kalabantibaw o ka compte be français di ni français dégager ka boy sanno jombena mamumbe horon dew de mena sigan kuna Kawjim vraiment ika kuma indigira na doni anga bonya baw kan yana ngata nya fe mena ni yoro kala malle mo ni tene kuma kan de et voilà Français au Rébé Kafo, Kairan, Bella Djelena. Il y a des Français, il y a des journalistes, il y a des géopoliticiens français. Mounou Rébé Kafo, Kaira, Djebela, France, Beka Moukana. On ne a pas dit qu'on a dit qu'on fait ça, non, mais on a dit qu'on a fait. Continue l'opération de l'OTAN en Libye, que vous dénonciez justement. Toute l'intervention de la France au Mali est complètement hypocrite parce que, premièrement, on dit qu'on va se battre contre les terroristes islamistes. Mais ce sont les terroristes islamistes que la France et ses amis viennent d'armer en Libye et de fournir plein d'armées. Et tout le monde a dit, une fois qu'ils auront contrôlé la Libye, ça va servir de base pour aller faire la même chose au Mali, au Niger, dans toute cette région, et ça se passe. Deuxièmement, l'armée malienne voulait se battre contre ces islamistes et la France s'est arrangée pour la rendre impuissante et que ça ne puisse pas avoir lieu. Donc c'est très hypocrite. Et troisièmement, tous les témoins... Balmao, ko l'armée, ko Mali armée il a ben, kabe djihadisou kele, français embargo danka, français ko beke, wala sa Mali armée kana se ka yere soro chogo mina, ak olukato anfi, ne ma fo, ben le cerveau ma fo, t-shirt ma fo, mais ni tubabu blindé des savants, des spécialistes en géopolitique. Moi tubabu de be ka fo an Mali on yana bi ka fo ko français may. Ou yere ka moko ou européen ñogon ou de be ka bobi ka sra yira awna. Na on be fait
anga jamana ka libéré ante mogoko kelaw antate jamako e kaw jimi ni ibe ka joro orla ko jamako ante jamako kumala parce que ye mogo jama waso kada yo o tike to nyina de o e place nyina de jama be bora sa fama o ka sara anta to de anga jama boku de ka malien ka ira ka fo kante français fait ante imam contrôla ante machi contrôla ante ka boko ante ka jama la bo 20 janvier ka fo ko abba imam diko ante ka jama la bo 20 janvier ka fo ko abba ibeka ante ka jama la bo 20 janvier ka fo kambe ka mogo baga ambe ka jama la bo 20 janvier de ka fo ko mali malien tade ko mali modibo keita tade ko mali Cheikh Amara tade ko mali almami Samourou Touré tade an ka kele fafle abafle ka ujimi yala si dien bema awni bubu siseka mogo be nyogona bi bubu siseka mogo awno be nyogona awo bubu siseka mogo wa be mogo suya kle o da to an data la aw ko kabe ka surasu deme amanda do ni surasu nyonche mais amba do depa aw gerla surasu la do na ye mangoya soro o ma dugo dien machila ante mogo ko kala anta fa sokodi ama bo kana kola se mogo shima ante ka malien densi kele ante malien densi contre la mais de grâce ama se masa ama se masi masa ama se digo ma wallahi an fadente digo ye an fadente shogel maiga ye an fadente mogo shiye an ko anga jamana mali de kanani an ko de mukti kaw yere bora banyakara kaw bora ka sira tege minisma la o kuma aw be sinogo de la est ce que o kera est ce que ti shiri da fakuko ke est ce que ben le cerveau da fakuko ke olu de be no olu de be nyogon ka olu de be ko réalité do e badema ko karsa be ka binka ni horonya e tiye de e kan go tigi deme ambe kan balma karo deme bi ambe kan balma dogono e fenge e flow deme bi ambe kan balma tamashagu de deme bi ambe kan balma marakaw de deme bi ali kuna sini terroriste tarab yelemane kata attaque ke donc anga sabali ame munya fo bela jelengena amanga commencer diembo shima amanga kalena amanga 20 janvier mouvement ina ama mo shi to fo mais kaw jim bora kunu ka video ke ka ona gushi ko anga faraka bo farasila ko anga problème te farasi kanga problème an yere bi am mi to fo ama imam tiko to fo ama she mo shima anga bunya bebeka mais de grâce ayaka konu ke krefe ale autara abeka wasoli mun fe mun ke ko trophée dira imam diko ma nambe feka imam diko kele si réellement imam diko jugu de awni imam diko tagara atara dugumina arabu munu ye trophée ta ka di imam diko ma o arabu de be ka Amadou Koufa armée bi o arabu de be ka Iyad Agali armée bi nan kumbe feka diko kele billahi an kumbe o fega après vous flene ma fode amo woro la mais c'est pour vous dire que antate mogo ko ye quoi ante mogo ko kele la wallahi nous on est contre personne mais franchement aya to mogo ku ka kele oke mogo ma se aw ma quoi ay mogo to yin quoi bon ni mogo serama ala wulu na ka jakuma be boka woro be ke mbangayi be diko contre la est ce que ango aba la France est ce que ango aba imam diko tiana ke khoronye jamana ngono sa aw de be jeunesse ou bla nyona aw ko kaw be stra ala nyame aw de be ka jeunesse be ko do nyona aw de be ka be ko do nyona ay société be fra aw tugura fanga fefe ko aya bena a jenyo be fra de pas tugura srosu ko bi srosu be ka mangoya de sro ala ka dongo do duguje mais de grâce ay mo toyi donc abe mu nyafo bela jelengena ay vraiment kawjim ala ka kri nyuma ndima ibora kunu yam dogoya mais ablay kuna franci kelengelen franci de be oni kofe o oni kele de borani rapport ye mois de décembre passé kayira ka fo ko mali sorosu ye mogo fagalawdi ni franci nana on deme franci to fo mamu ye corrupteur ye mali kono ka compte be franci di ni be fa ka faire zone digi tige dongo la be chwenda bla odo mo be to ka chweni ke abe chweni ke na sen fly ni a sen fly tige ataka ta chweni ke our corruption c'est na bolo o de franci a zombaw a kalabantibaw a faso den jugu a beka compte be franci de beka bedeme muna franci ta kumara marko deme parce que franci mana bolo jomina obo nyesho de la voilà la réalité muna umar marko commandi franci muna Cheikh Morobo Diarra commandi franci muna Zoumana Sako commandi franci parce que ni yere horon dingere ni yere wulu ding ni mogo jelenge I corrompilente ite so dien kono franci kelente de ni mogo mi jelendo a corrompilente na sigira mali kuna abe fen folo mi ke o ye ka franci ni ministre genga bo mali la corruption be damene no folo di corruption keleli folo ye fen folo mi o ye ka franci ni ministre genga boyi kamuni bo keta to e franci kunte yawo irisu kumbe kan deme
Irusu y'an dɛmɛ kɔnɔna jɛlenya la Mali ligne kan air Mali la avion 16 de tun bɛ Mali ligne kan Mali yɛrɛ halala avion usine 8 mun tun b'a bolo jɔn y'a d'a ma Irusu ni chinois d'a ma Faransi m'a d'a ma depuis Modibo Keyita gɛnnadenw fɔ bi an bolo bɛ Faransi bolo an ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ an ye hɛrɛ kelen mun fɔ aw fa ɲɛna depuis Modibo Keyita gɛnnadenw min Musa Tarawele ni Faransi ye an ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ depuis an tigɛ dira Faransi ma ani zone président zone ministre zone député zone an olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani alimami zone alimami kalabanciw alimami dugu cilaw ale dina politique donna bɛɛ la ni Modibo Keyita kun bɛ bi ni manana ko si kun tɛ kɛ Mali ka yɛrɛ ma hɔrɔnya sɔrɔ irisiw d'an dɛmɛ ani chinois munna tɛ ka Faransi gɛn ka na n'olu ye kaw jim qui m'a déçu walayi an ma s'aw ma wala an ma s'aw ma an ma se maa si ma aw ni Bubu Sise ka mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ qualité kelen ye an m'an da don a la parce que an b'a dɔn hali sini n'aw ye sɔrɔsiw kɛlɛ o mɔgɔ kelen bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ aw kun aw bɛɛ kɔ kelen jɛgɛ mɔgɔw de mais an t'an da don aw ɲɔgɔn cɛ donc balimaw n bɛna mun fana yira an ka bonya bɛ bɛɛ kan bilayi an ma se Diko ma ala b'a dɔn ne ma se Diko ma depuis M5 bɔra la ne ma Diko tɔgɔ bɔ n da sinon trophée mun dira Diko ma minnu ye trophée di Diko ma olu de bɛ ka Amadu Kufa dɛmɛ minnu ye trophée di Diko ma n'aw bɛ ka disi gosi n'a ye bilahi olu de bɛ ka Iyad Agali dɛmɛ ne m'a fɔ dɛ a video filɛ an ka kala aw ni an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ nkalon nɔrɔ mɔgɔ la c'est pour vous dire que an tɛ Diko contre la quoi n'an bɛ Diko contre la bilahi san b'a sɔrɔ an bɛ ka kɛlɛ an kun bɛ Diko contre la ni anw kun bɛ Diko contre la san b'a sɔrɔ an taara fara Bubu Sise ka mɔgɔw kan ka kɛlɛ mais an t'a kɛ parce que an tɛ maliyɛn contre la an tɛ ka maliyɛn yɛrɛ kɛlɛ an ko Faransi de point barre aw fa tɛ Faransi ye aw ba tɛ Faransi ye mais foutez-nous la paix an ye Modibo Keyita di an ye Cheikh Amala mɔdenw de an ye Imam Samori mɔdenw de olu ma tubabuw kun an b'o k'olu de ladege an bɛ fɛ ka k'olu de ye an bɛ fɛ ka kɛ Ala kira de an bɛ fɛ ka kɛ Jésus Christ de an bɛ fɛ ka kɛ an mɔkɛw ye mun kɛ an bɛ fɛ k'o de ladege n'i ye t'o kɛ i dabɔ a la donc balimaw trophée mun dira Mamu Diko ma maa minnu ye trophée d'a ma yɔrɔ bɛɛ ko Ayidara ko Faransi ye trophée di Ayidara ma ko Faransi jɔn de don mais n'an kun bɛ Diko kɛlɛ maa minnu ye trophée di Diko ma olu de bɛ ka terroristes financer olu ni Faransi olu de bɛ ka jɛ ka Amadu Kufa dɛmɛ ka maliyɛnw faga ka Mali sɔrɔsiw faga ka filaw faga ka dɔgɔnɔw faga olu complices n'olu ye trophée di ma c'est très grave mais an ma Diko kɛlɛ n'o ye an bɛ fɛ ka yira aw la de aw bɛ ka fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ kalama mais an t'aw kɛlɛ de an tɛ se aw ma aw tɛ s'an ma Kawjim ni e kun b'i da don an ka Faransi ko kɛlɛ na bila ne kun tɛ n da don Diko tɔgɔ la ne tɛ ka Diko kɛlɛ fana dɛ mais ne bɛ ka yira aw la de Diko kɛlɛ a marifa fɛn b'an bolo mais an t'a kɛ parce que an fa don an t'a kɛ parce que maliyɛn don an tɛ maliyɛn si kɛlɛ sisan jogo kelen bɛ maliyɛnw na o Faransi de ni mɔgɔ min fɔra k'i bɛ taa Faransi ka côté la i bɛ fara Faransi kan k'i kɛlɛ de grâce a y'an to yen quoi a y'an to yen maa minnu ye trophée di Diko ma a y'a lamɛn. C'est très simple, il faudrait cesser de faire une alliance avec lui. Écoutez, tout le monde sait très bien qui finance et qui organise le terrorisme islamiste. C'est les Saouds, c'est le Qatar. On leur déroule le tapis rouge à Paris, à Bruxelles et partout pour venir faire des affaires, du business. On va se prosterner là-bas pour obtenir des aumônes, pour obtenir aussi des faveurs pour certains politiciens. Il faut boycotter les Saouds et le Qatar tant qu'ils font ça et tant qu'il n'y a pas la démocratie là-bas. C'est les Saouds et le Qatar. John est trophée du Diko ma. O mɔgɔ kelen mɔgɔ minnu bɛ ka marifa di Amadu Kufa ma ka Mali ci mɔgɔ minnu bɛ ka marifa di Iyad Agali ma ka Mali ci olu de trophée di Diko ma mais aw ye ne da doli a kuma la Kawjim i dabara de o de bɛna to bilahi aw bɛna mangoya sɔrɔ cɛ mɔgɔ tɛ bɛɛ kɛlɛ sa cɛ an bɛ an ka Faransi ko kɛlɛ an mana sa aw ma a y'an to yen de grâce quoi an ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la quoi an ye maliyɛn bɛɛ to yen nin waati la parce que ne bolo an yɛrɛ ma man ka ɲɔgɔn kɛlɛ quoi jugu kelen bɛ e Kawjim na jugu kelen bɛ Diko la jugu kelen bɛ Tisheri Seku Tunkara bɛn le cerveau la o ye Faransi de anw ye sɔrɔsiw dɛmɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye sɔrɔsiw dɛmɛ o ye anw de bɛn le cerveau Seku Tunkara Tisheri anw de fɔlɔ bara maliyɛn bɛɛ la ka sɔrɔsiw soutenir mais sɔrɔsiw dekonna an ye tiɲɛ f'u ɲɛna Kawjim aw tɛ tiɲɛ f'u ɲɛna parce que aw nana objectif min na an b'o dɔn donc balimaw a y'a lajɛ bɛn le cerveau ye cikan mun fɔ an ko cikan na mɛn. famille sɔrɔ la ɲininkali min tugu la o de ye yali président bolo k'a fɔ ko Faransi bombardement dɔ kɛ Sévaré mɔgɔ minnu sara yali président bolo a fɛn kan. Voilà, donc pour nous, où est rapport à communiquer? On m'a communiqué mais seulement
u y'a fɔ k'olu ye mɔgɔ suguya minnu faga k'u b'u dogo de kɔfɛ ko kɔɲɔ jama tun tɛ ko et puis ko population civile tun tɛ ko mais olu ye maa minnu bon ko terroriste de ko non quoi donc an y'an ka gouvernement fana ka communiqué bidon un communiqué bidon du ministère de la Défense du Mali an y'o fana ye quoi c'est vraiment malheureux c'est très décevant ka bɔ k'u b'o kuma kelen kɔkɔrɔma don bɛɛ bɛ fɛ ka fɔ Faransi bɔra ka kuma min fɔ Mali yɛrɛ fɛnɛ famaw bɔra ka segin o kuma kelen de la kale malheureusement ko kuma kelen de fɔ c'est très dommage mais il se trompe ni peuple ko i ma k'an b'i kɔkɔrɔma don parce que i bɛ ka taa tiɲɛ de fan fɛ n'i ye tiɲɛ bila i b'i kelen na o de kɛ peuple k'i dɛmɛ o peuple min ko a bɛ jɔ i ye jigi o peuple kelen de b'i ɲɔnti o de b'i kɛlɛ donc pour dire que diɲɛ walankatara sa ni nkalon sugu ma kɛnɛkan nkalon ko force conjointe de y'a ɲini Faransi fɛ k'u ka mugu ci kɛ ko Faransi hélicoptère ye bombardement kɛ o kan kan ko dɔ bolila moto la ko ka taa fara mɔgɔw kan ko muso ma faga ko denmisɛnnin ma faga pour nous n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ n'an ka si filɛ bɛ tile bɔ i la donc u bɛ k'an tɔɔrɔ tumu ni ko cɛ ni musoya kan an to o niveau la an bɛ ka min f'u ye dɔrɔn Faransi wulila wa a wulila a ye mugu ci malidenw na wa a ye mugu ci malidenw na an ka kuma b'o yɔrɔ de la wa u ma se k'o nkalontigiya jusqu'à présent ani dugumɔgɔw bɛ contacté la an bɛ ka kuma u yɛrɛ bɛ ka dantigɛliw kɛ min kɛra tigitigi bunti Douanza mara la a bugunatigɛ sɔrɔ la anw bolo n tɛ Faransi siɲɛ fɔlɔ y'a la donc i bɛ se ka nul ne peut défendre l'indéfendable quoi i bɛ se ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye wagati dɔw la mais i tɛ se ka nkalon tigɛ bɛɛ ye kuma bɛɛ quoi donc o tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan. ok ɲininkali in tɛmɛnen donc n balimaw ni bɛn le cerveau de mankan a bɛ fɔ ne ma ko yɛrɛwoloya maa si tɛ Mali kɔnɔ k'i ye sɔrɔsiw dɛmɛ ka tɛmɛ bɛn le cerveau kan a imamu tɛ yen a misiriwelila tɛ yen a chrétien tɛ yen a politicien tɛ yen sɔrɔsiw ye i bɛ ka dégager dɔ fɔlɔ na le premier malien mɔgɔ fɔlɔ min wulila k'u soutenir o bɛn le cerveau de ani ne Seku Tunkara ni Tishiri anw mɔgɔ 3 de wulila anw de ye vidéo kɛ ka vocal kɛ fan bɛɛ ka sɔrɔsiw soutenir mais sɔrɔsiw ye ligne bila dɔrɔn an ye tiɲɛ f'u ɲɛna bɛn le cerveau de kumakan filɛ a bɛ ka jigi Mali autorités kan a bɛ fɔ ne ma ko faso jɔ hali i fa n'a filɛ a bɛ tiɲɛ f'a ɲɛna nataba de tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ nataba de bɛ tugu i kɔ mɔgɔ min nata b'i ka bila o tɛ tiɲɛ f'i ɲɛna mɔgɔ min bɛ siran Ala ɲɛ o de bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ min bɛ siran Ala ɲɛ hɔrɔnya b'a la danbeya b'a la bilahi n'a ye tiɲɛ ye a b'a fɔ donc an bɛ mun fɔ bɛɛ lajɛlen na an tɛ ka Diko kɛlɛ aw hakili la k'an bɛ ka Diko kɛlɛ non Diko ka mɔgɔ Diko ka porte-parole de k'aw jimi c'est pour vous dire que an tɛ ka Diko kɛlɛ non hali kuma dɔ bɛ fɔ Diko ma man d'anw ye bilahi hali cɛ ndagalajan in bɛ ka mun fɔ aw de kosɔn an da t'aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi mais an ko Faransi dégage an tɛ fɛ mɔgɔ k'i da don ani Faransi cɛ hali ni ye niminɛ mɛlɛkɛ de ye a kana dan dɛ wulu ni jakuma minnu bɛ ka bɔ ka mɔgɔw neni n'aw ja a ye taa saraba kan an ma se mɔgɔ si ma mais cɛ n'i da don an ni Faransi cɛla la bilahi Ala yɛrɛ t'a ɲɛ i bolo mɔgɔ Faransi défense ta la France était un état criminel an ka sɔrɔsiw sara le 20 janvier à Guéloc le 24 janvier à Guéloc le 26 janvier le ministre des Affaires étrangères de la France o bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ ko Mali sɔrɔsiw kan tigɛra ko ɲana en 2017 France ye Mali sɔrɔsi 11 faga k'olu filila ko erreur de u b'an ka civiliw faga Malien mɔgɔ 10 joli fagara Faransi fɛ mɔgɔ wɛrɛ gansan nationalité wɛrɛ gansanw de bɛ kasi Mali su la ko Malien denw bɛ ka faga dugu wɛrɛ mɔgɔw de bɛ bɔ k'i sigi ka kaso ɲɛji la ko vraiment ko Malien bɛ ka faga ko diɲɛ tɔɔrɔya sugu bɛ ka da Malien denw kan mɔgɔ wɛrɛ dugu wɛrɛ mɔgɔw de bɛ o kɛ anw ka sɔrɔ anw Malien den dɔw sigilen bɛ ka k'i n'a fɔ foyi ma kɛ mais dugu wɛrɛ mɔgɔw de bɛ ka bɔ bi ka kasi ko Malien denw tɔɔrɔ la an k'o lamɛn. Voilà une dame digne n'était malien de kawjim te kasi de parce que waru be soro fon be soro hali morti betira ale ka strato la c'est très grave mo wero be ka kasi du wero de be ka nga dugu keleke Niger mo ko terroriste ba attaquer ngi ka be bo Kidal be jombo Kidal be France de bo malien on nga nyele dien prévu ira la dien bela maraka ka dugum fla yele mane o bebe ka attaquer bi anga kele ta nyere yo an bɛ fɛ Malien ka lafiya de
dugu bɛ ka ci muso kɔnɔmaw bɛ ka faga diɲɛ bɛɛ ko Qatar de don diɲɛ bɛɛ ko arabu dugu ninnu de don ma fɔ arabu dugu bɛɛ dɛ mais a ɲɛmɔgɔba ninnu ye Makanka ni Qatarka ninnu de olu ma taa trophée di Diko ma est-ce que an ye fɛn fo la pourtant mɔgɔ bɛ bɔ don o don k'a fɔ ko Diko ni Amadou Koufa ninnu ka di mais e y'a ye ne tile kelen ka Diko jalaki ko terroriste don wa jamais ne y'a yira diɲɛ bɛɛ la n ko terroriste tɛ mais an y'aw to yen a ye mɔgɔw to yen k'aw jim vraiment mɔgɔw to yen quoi kana bɛɛ kɛlɛ quoi i ko c'est à dire que i ko i taara i dogo sɔrɔsiw kɔfɛ an b'a dɔn aw ni sɔrɔsiw ka ko yɛrɛ tɛ laban yɛrɛ a tɛna ko laban ta tɛ parce que aw tugura mɔgɔ kɔ aw tugura diɲɛ mɔgɔ kɔ a bɛɛ binna aw tugura mɔgɔ kɔ a tila ka bɛɛ kɛlɛ aw ni mɔgɔ jɛra a y'a bɛɛ janfa an b'o dɔn mais an y'aw gasi sigi an ka bɛɛ to yen a y'an to yen an fana k'aw to yen an b'o dɔrɔn de ɲini aw fɛ an tɛ k'aw kɛlɛ ne ka nin vidéo ye avertissement de franchement ne ka nin vidéo avertissement de an bɛ bɔ le 20 janvier n'i bɛ ka jɔrɔ jamako de la place de l'indépendance bɛ fa Bamako kelen tɛ bɔ dɛ Sikasokaw bɛ bɔ Mali dugu bɛɛ bɛ bɔ aw bɛ kɛ jamako de fana ye jama min don aw ani aw ka jama tɛ kelen ye dɛ aw bɛ jama min bɔ ka président bagabaga an ta t'o ye dɛ an bɛ nin jama bɔ de ka Faransi de bagabaga an ka jama bɔ kun de Moptikaw ka lafiya an ka jama bɔ kun de Kidalikaw ka lafiya an ka jama bɔ kun de terroriste lili u fa n'u ba cɛ tɛ muso tɛ Faransi ani Saudiya mɔgɔw de don n'an ko k'an b'an ka jamana bɔ bolo la firu n'o kɛ Imam Samori Touré y'o kɛlɛ kɛ ne ye Sulamɛ yɛrɛ de e de kun kan ka bila ɲɛfɛ nin kɛlɛ la Mali Sulamɛ tɔgɔba bɛɛ y'a kɛ koyi n ko tɛ Sulamɛ dɔw ma dɛ mais Sulamɛ ɲɛnama bɛɛ bɛ i ka jamana défense ta diɲɛ savant ba bɛɛ diɲɛ révolutionnaire ba bɛɛ Martin Luther King ale tun ye pasteur de diɲɛ révolutionnaire ba bɛɛ minnu ye dugu sigi minnu ye dugu wuli ni donso tɛ i bɛ taa sɔrɔ alimamiw don mais bi ani donso de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi kosɛbɛ ani Mali somɔgɔw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi kosɛbɛ ani Sulamɛ dɔw tiɲɛna Sulamɛ dɔw bɛ k'an dɛmɛ ala Sakina alimami Sakina o bɛ k'an dɛmɛ Sulamɛ dɔw bɛ k'an dɛmɛ Jimi e dun bɛ ala tɔgɔ fɔla kuma bɛɛ e bɛ k'an kɛlɛ c'est très grave i ma kɛ alimami Samori Touré kaw Jimi i ma kɛ Firun ye i ma kɛ Cheikh Amala ye Cheikh Amala ko k'a bɛ saya fisa ni malo ye e kɛr'o ya ala kira ye kɛlɛ de kɛ ka Maga minɛ cɛ an bɛ Sulamɛya dɔn sa an tɛ fɛ ka dɔn aw gasi la aw b'a ka business n'u kɛ kɛrɛfɛ aw b'a ka kurutukurutuniw kɛ kɛrɛfɛ aw ni minnu bɛ kɛlɛ la n'olu bɛɛ bɛ fala aw bɛɛ bɛ bala an t'an da don aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi mais de grâce mɔgɔninfin kɛ n'i ka ko lase bɛɛ ma kaw Jimi i bɔra kunun i ye kuma mun fɔ an ma se aw ma an ma se semasi ma guerre t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ paix de nɔfɛ an bɛ fɛ maliyɛn den bɛɛ ka bɛn maliyɛnw a ye bɔ le 20 janvier Faransi ka kasa n'a ka kosow kuru ka taa ka bɔ an ka dugu la donc an bɔra an ka message y'o di yanni n ka message bila ɲɛfɛ an bɛ ka Mali sɔrɔsiw défense ta bi la ko tɛ anw ye marche kɛ depuis 2013 2012 waati nin na a image filɛ nin ye an ye marche kɛ pour soutenir l'armée malienne en 2012 2013 ni waati y'a sɔrɔ IBK ma kɛ président ye ni waati y'a sɔrɔ Sanogo ninnu de bɛ transition na a y'a lajɛ voilà nin kɛra ka sɔrɔ IBK ma kɛ Mali président ye an bɔra ka taa Nations Unies da la ka taa Faransi ka Faransi kɛlɛ an bɛ Faransi kɛlɛ la depuis dɔw ma wolo an bɛ Faransi kɛlɛ la depuis IBK ma kɛ président kuma tɛ Assimi Goïta ma an bɛ ka armée soutenir nin don an ye Mali armée de soutenir parce que Mali armée janfalen don Mali armée trahilen don maliyɛn denjugu dɔw fɛ ani Faransi fɛ c'est-à-dire que c'est-à-dire que tous les éléments sont là pour que l'armée malienne kana se k'a yɛrɛ sɔrɔ o de baaraw bɛ sen na anw de kan ka wuli ka armée défense ta bi donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ 20 janvier la Bamakokaw dɔrɔn tɛ dɛ Sikasokaw Moptikaw Bugunikaw Kayaw a ye bɔ sinon an faso tatɔ filɛ Faransi bolo dɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'an dɛmɛ a kɛlɛ la mais siyɛnin don kulukuru kɔrɔ o siyɛ mais siyɛ y'i ku tile o siyɛ yɛrɛ ye dɛ donc maliyɛnw an ka wuli an k'an faso bɔ ɲɔgɔn na wa salamu aleykum